Flashback. I may not have a brain, gentlemen, but I have an idea. Damn, boy. Ben, dito ka nga sa baba. The enemy is Baba ka. banning. Yeah, boy. Please pick a hero. Yan, pag Angela mo ako. Orewa go! Ako, grabe ka pigilan, Ben. Babae. Ito mo, pagsamahin ko pa kayo yan. Pag yan pagpapalit mo siya. Pagpalit mo. Your team is banning. 4K matches yan, Ben, pag malakas yan. Valor loyalty in a dead Your body. team is picking. Kinakain na nga lang, di ba? Lakas na tirot na yun. Anong pake ko? Add mo to pagtapos nyo. Welcome to Mobile Legends. Request backup. Ganda ng skin mo, Tirot ah. Pengi ako. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Pam-pam ka.